Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, on va faire ensemble la recette de macaroni tunisien ou bien le mqarat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager aussi. Allez, on va commencer tout de suite. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفه المقروط التونسي ولا المقيرط. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تخلوا لي اعجاب، تشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو الماكسيموم. نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفه. Dans une jatte, on verse 3 mesures de semoule moyenne. في جفنه نحط 3 كيلات تاع سميد متوسط. Une mesure de farine, كيلة farina, du sel, الملح, un petit peu de curcuma, شوية كركم, un tout petit peu de levure chimique, شوية خميرة الحلويات. Je mélange les ingrédients secs. دوكا نخلط المقادير الجافة كيما راكم تشوفوا. Ensuite, j'ajoute une mesure de mélange de beurre fondu et d'huile. بعد نزيد كيلة اللي هي مزيج من الزبدة الدايبة والزيت. Et on commence par la verser progressivement en essayant de bien faire rentrer la matière grasse dans la semoule avec les deux mains. ودوكا نبدا نفرغ في الكيلة تاع اليدام غير بالعقل، وهنا نحاول نبسس مليح الطريق تاعنا مع اليدام بيدينا كشو رانا نديرو في الكسكس. À la fin, quand je finis par verser toute la mesure de ma matière grasse, je laisse reposer pendant minimum 1 heure et n'oubliez pas de la couvrir avec un torchon propre. مع الاخر كي نكمل نفرغ كامل الكيلة تاع اليدام تاعي ولا تاع الدهان، نخلي السميد تاعنا يريح كما يقولوا على الاقل ساعة. ما تنساوش تغطوه بطرشونة. Entre temps, pour gagner du temps, je vais préparer le sirop. في نفس الوقت باش نربح الوقت راح نحضر الشربات. Ici j'ai 1 kg de sucre et je vais verser un demi-litre d'eau par-dessus. هنا عندي كيلو تاع سكر ونزيد له نص ريتلة تاع ما. Je mets sur un feu moyen et je mélange bien à l'aide d'un fouet. هنا نحطه فوق نار متوسطة ونخلط مليح السكر مع الماء. Ensuite j'ajoute un demi-citron. بعد نزيد نص حبة قارص. Une cuillère à soupe de jus de citron غرفة كبيرة تاع عصير الليمون. Je touille un petit peu. نعاود نحرك شوية. Et je laisse sur le feu pendant environ 20 minutes. وهنا نخليهم فوق النار لمدة حوالي 20 دقيقة. À la fin, je coupe le feu et j'ajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Je mélange et je laisse refroidir. مع الاخر نطفي النار، نزيد شويه تاع ما زهر، نحرك شويه ونخليها تبرد. Revenons à ma semoule. دوكا نعاودو نوليو للسميد ديالي. Je l'arrose un petit peu tout d'abord avec l'eau de fleur d'oranger. مع الاول نشمخها بشويه تاع ما زهر كيما راكم تشوفوا. Et je mélange doucement. Il faut pas pétrir la pâte. ونحرك غير بالعقل، هنا ما يليقش نعجنو السميد. Ensuite je l'arrose avec une mesure d'eau tiède. من بعد نشمخها بكيلة تاع الماء دافي. Et quand je finis par bien arroser ma pâte et je sens que la semoule est tendre et bien maniable, je la laisse reposer pendant plusieurs heures. Moi je l'ai laissée pendant 6 heures, vous pouvez même la laisser pendant une nuit entière.
Moi, ça m'a pris exactement un peu plus d'une mesure d'eau. وهنا كي نكمل نشمخ مليح السميد تاعي وتحسوا العجينة راهي طرية ومانيابل، خلوها تريح مليح مليح. أنا خليتها غير 6 سوايع، تقدروا تخلوها ليلة كاملة. وهنا فيما يخص الكيلة تاع الماء أنا خدات لي كيلة وشوية. Et là, on va préparer ensemble la farce. Ici, je mets environ 700 grammes de pâte de date. ودوكا نوجدو الحشوة كيف هنايا درت حوالي 700 غرام تاع الغرس، un petit peu de cannelle، شوية تاع قرفة، un petit peu d'eau de fleur d'oranger، شوية تاع مزهر، un petit peu de graines de sésame grillé، شوية جلجلان محمص، et un petit peu d'huile وشوية تاع الزيت. Je commence par bien malaxer ma pâte de date. هنا نبدا نخدم مليح في الغرس تاعي. N'oubliez pas de rajouter l'huile si besoin. ما تنساوش تزيدوا الزيت إذا احتجتوا. Et là, je viens réaliser plusieurs boudins. وهنا راني حندير الحرابش كيما راكم تشوفوا حتى نكمل كامل الغرس تاعي. N'oubliez pas de les couvrir. ما تنساوش تغطيوهم. Après repos, je prends un petit peu de ma pâte et je recouvre le reste. بعد ما ريحت العجينة نحي منها شوية ونغطي الباقي. La pâte est excellente, elle est bien tendre. العجينة جات هايلة ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. Je la travaille légèrement comme vous pouvez le voir devant vous. Ensuite, je fais un boudin. نخدمها غير شوية كيما راكم تشوفوا من بعد نشكل حربوش. Et là, je viens ouvrir le milieu de mon boudin à l'aide de mon pouce. وهنايا بصباعي كيما راكم تشوفوا نحل الحربوش في الوسط. J'introduis la pâte de date au milieu. نحط في الوسط الحربوش تاع الغرس كيما راكم تشوفوا. Je ferme bien les côtés. نغلق مليح الجوانب. نغلق عليها مليح. Je le roule bien. ندورو مليح هكذا باش الشكل يجيني متحوف. Je coupe les extrémités. هنا نحي الأطراف. Et je commence par couper mes مقروط. وهنا نبدا نقطع في المقروط تاعي. Ici on n'a pas besoin d'utiliser l'emporte-pièce. هنا ما نسحقوش نستعملو الطابع. N'oubliez pas de les façonner avec vos doigts. هنا ما تنسوش تسقموهم بصبعتكم غير شوية كيما هكذا. Ici, j'ai fait la toute petite taille de macarotte, celle qu'on la consomme pendant les soirées de mois de Ramadan, mais vous pouvez très bien changer la taille. فيما يتعلق الحجم تاع المقروط هنا درت الحجم الصغير كامل، هذاك اللي نديروه مع لا تاي في رمضان تقدروا تبدلوا لا تاي اللي حبيتو. على هذيك نعيطولو المقيرط ماشي مقروط باسكو جاي صغير. J'ai changé la forme pour le dernier boudin et je voulais vous montrer comment j'ai fait, juste avec le couteau. هنايا في الحربوش الاخراني كامل بدلت الشكل وقطعته غير بالموس كيما راكم تشوفوا. حبيت نوري لكم هذه الطريقة تاني اللي حبوا يديروه شوية كبير. Et là on va les frire directement. Par contre on va commencer par les premiers gâteaux façonnés. والدكان نروحوا قبالة نقليوهم بصح نبداو بالحبات الوالا اللي خدمناهم. Dans une poêle, je commence par faire chauffer l'huile. في مقلاة نبدا نسخن في الزيت تاعي كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je commence par déposer mon gâteau. من بعد نبدا نحط في المقروط تاعي كيما راكم تشوفوا. Quand on obtient une jolie couleur dorée, on les égoutte un petit peu et on les plonge directement dans le sirop. En ce qui concerne le sirop, je l'ai chauffé un petit peu. Il est tiède, il n'est pas froid.
كي نتحصلوا على لون ذهبي شباب نقطروه شويه من الزيت ونغطسوه قبالة في الشربات. هنا الشربات ماهيش بارده، هنا راني سخنتها شويه راهي دافيه ما راهيش بارده. Je continue à frire mes gâteaux jusqu'à épuisement total de la quantité. هنا نكمل نقلي كامل المقروط تاعي حتى نكمل كامل الكميه. Et là j'ai pris le haut de mon couscoussier avec une assiette par-dessous. هنا جبت الكسكاس تاعي ودرت تبسيم لتحتها. Ensuite, je retire les macarottes du miel ou bien du sirop et je remets les autres. Et je continue comme ça jusqu'à épuisement de toute la quantité. من بعد نحي المقروط تاعي من الشربات كيما راكم تشوفوا ونحط الاخرين ونكمل هكذا حتى نكملهم كامل. Et là, je viens mettre par-dessus des grains de sésame bien grillés. هنايا نجي نرش من الفوق الجلجلان كيما راكم تشوفوا اللي كنت حمصته من قبل في المقلة. Voici le résultat final de notre gâteau et je vous souhaite un très bon ramadan, Inch'Allah. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas de m'encourager. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Salam. هذا هو الشكل النهائي تاع المقيرط تاعنا ولا المقروط التونسي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. نتمنى لكم شهر رمضان مبارك باذن الله تعالى. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشجعوني. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.